Hello guys, good evening. Magluto tayo ngayon ng tinolang manok. Yan guys. Yan ang ulam natin ngayon. Yan. Paghaluin ko na yung bawang at saka sibuyas guys. Yan. Yan guys. Yan guys. Tapos ilagay na natin yung kunting luya. Yan guys. Tsaka yung chicken natin. Yan. Yan guys. Yan natin yung chicken. Medyo malalaki yung hiwa niya guys. Yan. Ulam na natin hanggang bukas to guys. Yan. Yan guys. Ayan guys. Lagyan na natin ng konting asin guys. Yan. Yan. Lagyan natin ng konting asin. Yan. Yan guys. Tapos ihalo-halo natin. Yan. Para hanggang matanggal yung kanya guys, hanggang magisa. Yan. Yan guys. Lagyan natin ng kunting paminta. Yan. Yan guys, gisa pa natin guys. Yan guys, nagisa na natin guys. Medyo natuyuan na siya. Yan. Pwede na natin lagyan ng hot water. Yan guys. Nagisa na natin. Yan guys. Dry na siya. Yan. Yan. Guys, pwede na nating lagyan ng hot water. Yan. Yan guys. Tapos i-transfer natin mamaya para matakpan. Yan. Lagyan na natin ng hot water guys. Yan. Kasi lagay ko na rin yung papaya. Yan. Pakuluan natin. Ganyan ako magtinula guys. Yan. Yan. Lagay natin yung papaya. Yan guys. Yan. Tsaka isang sili guys, yan. Pakuluin natin, yan. Mamaya lipat natin sa kasirola. Ayan guys, nailipat na natin. Ayan. Ayan guys, ayan na yung ating tinola. Ayan. At pinaglutuan ko na yung kasirolang bago. Yan guys. Yan guys. Malapit na siyang maluto. Yan guys. Oh. Lagyan na natin yung onions. Yan. Yung onion leeks niya guys. Yan. Yan. Yan ang ating tinola guys. Yan. Yan. Pakuloyin natin ng konti. Yan. Luto na guys. Yan ang ating yan ang aking version na tinolang manok. Yan guys. Yan. Thank you for watching guys. Yan. Yan yung bago kong kaserola guys. Nilipat ko. Yan. Tapat na natin guys. Yan. Salamat sa panonood guys. Bye bye. Yan. Steam lang natin ng konti. Luto na yan. Bye bye.